Okay, next is PSPM 2020 /2021. We have two narrow slits separated by 2.4 mm are illuminated by the light with wavelength of 512 nanometer. So the screen is placed 6.5 meter from the slits. Determine the distance between adjacent bright fringes on the screen. Okay, kalau dia sebut pasal adjacent, tak kisahlah dia bright ataupun dark, formula yang terpilih adalah this one. Sebab dia memang adjacent ni means that berturutan. Contoh berturutan adalah daripada order 3 kepada 2, order 4 kepada 3, 5 kepada 6. Maksudnya langkah 1, langkah 1 atas ataupun bawah. So dia adalah kita panggil sebagai adjacent lah. Either dia adalah bright ataupun dark, dia punya formula adalah sama yang saya tanda right ni. Okay, so kita nak cari distance between adjacent. So that adalah delta y. Question 1. Okay, delta y is equal to lambda d over d. Okay, lambda is 512 times 10 to the power of negative 9. Okay, and then you times with d. D besar ni adalah distance from the slit to the screen. Okay, so dia adalah 6.5 meter, and then you divide with slits, okay, separated by 2.4 times 10 to power of negative 3. Okay, so what's the answer is 1.3986 kan. So 1.39 times 10 to the power of negative 3 meter. Simple je kan. Okay, next question number 2. Okay, question number 2. The distance of the fifth dark fringe from the center bright fringe. Okay, formula ni 71 dengan 72 ni, formula ni YM ni semua jarak daripada center bright kepada fringes yang kita nak, kepada order yang kita nak. Okay, bukan fringes, daripada center bright kepada order yang kita nak. Jadi kalau you guna untuk dark fringes, kita guna formula ni. Kalau untuk center to the bright fringes, kita akan guna formula 71. Sekarang dia kata distance of the fifth dark fringe. So fifth dark fringe adalah dark fringes. Bila dark fringes, kita akan guna formula 72. Dengan syarat kita kena tahu order dia berapa. Okay, untuk dark fringes, sebab center dia bright, jadi kalau dia sebut dark fringes, so M dia akan jadi 5 fringes kena tolak 1 untuk dapatkan order dia. Jadi dia akan jadi 4. Sebab apa? Sebab center dia bright dan dia suruh kita kira untuk dark fringes. Kalau dia sebut perkataan order, distance of the fifth order dark fringe, ada perkataan order, so order dia akan jadi 5. Tapi kalau dia just sebut fifth dark fringes, maksudnya 5 kena tolak dengan 1 untuk dapatkan order dia. Sebab apa? Sebab dark. Sebab center, untuk center yang double slit awak adalah bright. Jadi dia tak setaraf. Macam tu lah. Jadi kena tolak 1 lah kalau disebut dark fringes saja tanpa perkataan order. Okay, so kita ambil formula y equal to y for dark is equal to 4 plus half. Okay, 4 plus half. Kita tulis formula lah. ym is equal to m plus half lambda d over d. Okay, so kita punya formula adalah y for dark. So 4 plus with half lambda d over d. And then kita boleh substitute the value lah. Okay, substitute the value untuk dapatkan y for dark. So 4 plus with half, lambda is 512 times 10 to the power of negative 9, and then d is 6.5, and then d kecil dia adalah distance between two slits is 2.4 times 10 to the power of negative 3.
Okay, so lebih kurang lah you akan dapat jawapan lah 6.24 times 10 to the power of negative 3 meter. So adalah Y4 duct. Okay, next question B. A monochromatic light of wavelength 620 nanometer is incident on a single slit and form a diffraction pattern on the screen is 1.2 meter away. The distance of 7 duct fringe from the central maximum is 18 mm. Okay, determine the size of a single slit. Size of the single slit maksudnya nak cari A. Okay, nak cari A. Okay, and then dia dah bagi wavelength. Dia dah bagi you D. Okay, distance from the screen. And then dia bagi the distance of the 7 duct fringe. Maksudnya the distance of 7 duct fringe untuk single slit, order you terus ambil. Dia tak sama dengan yang double slit sebab center of the single slit ni, dia punya center bright dia sangat fringes dia sangat besar. Dia adalah apa kita panggil white center bright. Jadi order dia ni seolah-olah just ambil saja. Dia tak macam yang double slit kena tolak. Okay, untuk 7 duct fringe M awak adalah 7. Okay, dan guna formula untuk duct fringes. Okay, dan dia terbalik dengan yang double slit lah. For duct fringes, inilah formula dia. Okay, dan kita guna YN. Alright, so question number 1. YN is equal to N lambda D over A. Okay, so Y7 duct. Okay, N is 7. Lambda is 620 times 10 to the power of negative 9. And then D besar adalah 1.2 meter. And then divide with A. Dan Y7 duct tu adalah jarak daripada center bright kepada 7 duct fringes. Okay, 7 duct fringes. Okay, jaraknya adalah 18 mm. So kita gantilah 18 kali 10 negatif 3. Okay, mm kan? Okay, so kita akan dapat nilai A is equal to 2.89 times 10 to power of negative 4 meter. Okay, macam tu, senang je kan. Dan kena ingat lah, benda paling saya takut lah benda ni lah. Ingat so untuk single slit tak ada masalah. Dia sebut order ke, dia sebut bright fringes ke, dark fringes ke, you just ambil terus nilai yang disebut tu. Dia tak ada masalah. Dan cuma you kena pasti mana satu formula untuk dark, mana satu formula untuk bright. Maksudnya daripada center bright kepada bright fringes, center bright kepada dark fringes bagi single slit. Dia terbalik. Okay, next. Okay, the distance of the second bright fringes from the center maximum. Second bright fringes. Second bright fringes maksudnya order kita adalah 2. Ambil je terus. Tapi bright fringes kan, so bright fringes formula dia adalah formula bright, di mana formula kita akan guna adalah formula ni pula. Dan you kena pastilah formula-formula ni untuk apa. Okay, so nanti kita akan buat revision sikit lah. Okay, so number 2 itu Roman Okay, Y N is equal to N plus half lambda D over A. Okay, so nak cari Y2 bright. So 2 plus dengan half, lambda is 620. 620 times 10 to power of negative 9. And then D adalah 1.2. Okay, divide with 2.89 times 10 to power of negative 4. So the answer is 6.44 times 10 to the power of negative 3 meter.